লাগে সিরিয়ালটা দেখে যদি কেতে মুশকিল রে মিলিছে তাহবা যাচ্ছে যাচ্ছে কাল ঘরকে কথাবার্তা এ বাবু আর মা মোবাইল উড়ে ধরিছি শুনবার নেবি क्या लागो लोडू छुजे তোর কোকা কহি গলা বাবু आज देख ना है ना मोर काकी संग कथा लागो पारी नहीं होला रे बात के उड़े देखी दे लागे पूरा से मोबाइल की लाग दी जेन लट्टी है पूरा मा की हो रे जा तो जा तोर कोका के डाकियान बुझा जा जा अबो पिला कहला बु कथा लागो ना मोर काकी संग खून फाटे पुदा दिबा काकी तो हमर को कोल्डी करू से कहला की होरे पूरा सब बेले मुंती जान चली नी दी मुंती कथा टिकी टिकी देबार मा चल तो कहीं डाकू दी ओ कहला जे खाली डोके करू सुन सुनो তুই ফোন দি যা কথাবার্তা নি हो ফোন দি লটি যেন যেতে বেলা দেখলে ফোন দি যা কথা হলে রিস্তা ভাঙি যাসি কেতে কষ্ট তোর লাই টুকল দেখা যায় এই খবর করব তো ঠিক যাবে যা নি হলে ফির হবা का करमु घणी बारी लोटा घिच मा बार का करमा बिहाड़ू जा ना बकोगा बिहानी है बसु याद है किचन में जो फोन तीन चंदा से मोर काकी संग लटकी छुनाओ का करू बिला आजकल जमाना रे फिर फोन की কথা নিও বলে হবা যা বুড়া বলে জানবে কে হ্যাঁ কহ তো আঘর কালে সিনানো হেনতা যে গুরু দেখি দিলে আর বিহাই দিলে এই হেই যাউতলা এবে আর হেনতা হবা ফোন পান্তি দিয়ে কথা নিয়ে চলি পারবো মানে কাহা জানবে বুড়া মনে কি হরে কাকা সবুদ বিজি সামনে জমান কা ঠিক রে হরে ये दादा गो हां काला ये हमर घरे एसी रे लगा हैं का बोली हमर घरे एसी लगा मा ओई की घर के देखि की तो कहां बाइरे की जी छुट्टी दमा लगा सोन इरा से हमर बुआसन घरे कहि जन के एसी लगावा लागि नो 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 आ भाईलु नहीं मुई कहू छे तू कहू छु ओए एसी लगौ छी तो कहानी के देखि एसी लगाबो लगो कि नहीं लगो मोर गाई मुझे फोन आला न मुझे ऐसे बुआ हो बेबी आ दे बोला